Pour l'impact durable. Permettez-moi ici de partager une expérience personnelle qui m'a profondément marqué, qui restera un moment. Rencontrer les équipes de GEFA à l'œuvre auprès des sinistrés. J'ai vu de mes propres yeux combien l'appui psychosocial était essentiel, et je suis la présence du docteur Taoufik, donc le frère de M. Hamid, si j'ai bien compris, et l'ami de M. Donc j'ai vu de mes propres yeux combien l'appui psychosocial était essentiel, combien il était impossible de parler de reconstruction matérielle sans d'abord accompagner la reconstruction intérieure des femmes, des hommes, des familles brisées par le drame. Les équipes professionnelles, dans l'écoute, dans la bienveillance, a permis de rouvrir la voie là où tout semblait effondré. Trop souvent, cette dimension humaine est sous-estimée dans les réponses d'urgence. Trop souvent, on oublie que guérir les cœurs est la première étape vers toute autre forme de renaissance. Renforcer la gouvernance locale et la cohésion sociale, favoriser la réinsertion économique des personnes affectées et créer des dynamiques communautaires positives dans des contextes fragilisés. Nous n'avons pas seulement répondu à une crise, nous avons semé les graines de la résilience pour demain. Et là, ça renvoie à la notion de durabilité aussi, que monsieur le représentant de... Chers partenaires, chez Enabel, nous croyons profondément que chaque crise peut devenir une opportunité pour créer du mieux, du plus solide et du plus durable. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire, monsieur le vice-président, que notre engagement ne s'arrête donc pas ici. À travers notre nouveau programme de coopération bilatérale belgo-marocain, nous poursuivrons notre action dans la zone, en soutenant l'entrepreneuriat local, en favorisant l'emploi des jeunes et des femmes, en renforçant les capacités institutionnelles et en accompagnant les territoires dans leur transformation durable. Nous serons aux côtés des autorités marocaines, des collectivités territoriales et de toutes les forces vives du pays avec la même ambition d'impact et la même volonté d'agir concrètement. Économique et de cohésion sociale dans les zones sinistrées. 3 axes principaux ont structuré cette intervention. Renforcement de la gouvernance locale et de la cohésion sociale, en appuyant les collectivités locales à adapter leurs services aux personnes déplacées et aux communautés hôtes. Réinsertion socio-économique et accès aux droits pour les populations touchées, y compris les personnes en mobilité. Mobilisation de la diaspora autour de projets concrets dans les communes sinistrées. L'Union européenne reste fermement engagée aux côtés de ses partenaires marocains pour reconstruire, développer durablement et soutenir la résilience des populations. Comme l'a déclaré notre ambassadrice il y a 2 semaines au cours d'une visite dans la province de El Raous, notre partenariat est solide, fiable, même dans les moments les plus difficiles. Je salue la mobilisation exemplaire des autorités marocaines, de la société civile et surtout la résilience admirable des citoyens. Dès le premier jour suivant le séisme, l'Union européenne s'est mobilisée. 2,4 milliards de dirhams ont été débloqués en soutien direct à la réhabilitation des logements, l'accès à l'éducation, à la santé et à la relance économique. Et en plus, un prêt garanti par l'Union européenne à hauteur de 10 milliards de dirhams a été octroyé par la Banque européenne d'investissement pour reconstruire des infrastructures essentielles, écoles, hôpitaux, routes. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cette action un véritable levier de solidarité et de reconstruction. Je vous réitère notre soutien et j'espère sincèrement, je m'y engage, de pouvoir vous rendre visite très bientôt. Ensemble, continuons à bâtir un avenir plus résilient, plus juste et plus inclusif pour toutes et tous. Merci beaucoup. Shukran bezef. Construire, réhabiliter un local, bah, tout de suite nous l'équipe. على كل شيء اللي ساهم فيها والله يرحم والديكم وشكرا لكم وانا ما قارياش والحمد لله الحمد لله الله يخلي لكم صحتكم والله يطول عمركم كاين ذاتنا اسني قدر باش كاين غادي زيدنا في الشمعان وفرنا مثلا في جوات واش كانت تخيد مثل مريض مين في المرضى المدمن الحمد لله تشافى
غيكاني تور كازينو اللهم لك الحمد. كوني كي اختي اللي ولي انت موبايت عيطني زازار بيس الخير اش كنت نزالي كل شيء الحمد لله. نشكر ربي الحمداس نضرب راسنا كني السول دار الخاشكي وتا اخر مره انا السول دار الخاشكي اشكون يحتاج حتى ترسم الجمعيات ولي انا ونس ولي انا ونس تشكر توفر غايتنا كل الدراري عايزين يقدروا فيه بالاستعداد اللي اخي استقبل الجمعه ديالنا يملا كلشي الوضعيه التيستر بحبي عيوني كفى ربي تبارك وتعالى كل ما ينخرط من الجمعيه اشكون نفهموا بزاف كنت حبي وشكرا شكرا Je vais faire quelques mots de traduction. En tout cas, Sarah Tadmir Chegan. En tout cas, la Fatima, en tout cas, si j'ai retenu d'abord quelques tatouis, il a même donné l'exemple de son mari qui a dit que voilà, il a pu en tout cas guérir grâce en tout cas à tout l'appui qui a été fourni par l'équipe. Et bien sûr, voilà, il a mis l'accent par rapport aux gens qu'il a rencontrés au quotidien, à savoir l'équipe de Chefa. Par le terrible séisme, la solidarité, l'action, l'espoir. Pour accompagner les populations sinistrées, l'action post-séisme a soutenu 83 projets économiques. Parmi eux, 73 projets ont émergé dès la phase de diagnostic terrain, des projets portés par les habitants eux-mêmes, touchant directement 157 personnes, dont de nombreuses femmes et jeunes, et bénéficiant à près de 600 personnes indirectement. Les 10 autres projets, ils sont nés d'un accompagnement psychosocial et médical dédié aux femmes en situation de grande vulnérabilité. Ces femmes ont reçu du bétail, une nouvelle source de revenus, mais aussi de dignité. Les secteurs soutenus sont variés et adaptés aux réalités locales. 27 projets d'agriculture et d'élevage, 4 projets d'artisanat et 42 activités de commerce et services. Majoritairement individuelles, ces activités renforcent l'autonomie des bénéficiaires. Presque 300 bilans de compétences pour les porteurs de projets et on a sélectionné 100 porteurs de projets pour faire les visites des projets. Vers la fin, on a choisi en total avec l'équipe de l'appui psychosocial 83 projets qui sont bénéficiés déjà avant le financement, un processus de la formation sur l'éducation financière avec notre partenaire l'ABS. Ils ont fait sur un renforcement de capacité pour une durée de 3 mois avec ces porteurs de projets. Vers la fin, avec chaque porteur de projet, nous avons élaboré une étude de faisabilité pour identifier les besoins de chacun projet. Parmi les 83 projets, il y a 4 coopératives d'eau qui sont intégrées dans le cadre de projets à la commune de Tubuga pour les 2 coopératives de jeunes qui font le cactus et le volaille. Il y a 2 coopératives de projet de volaille de la commune de Tizinga. C'est Haïti. والإخوان كنشكركم بزاف، كنشكروا المشروع ديال السيفا وكنشكروا المشروع التويجي الطاقم التقني ديالو. نهار فاش غاجي حتى هما كنشكروا مجلس الجماعة اللي خبر الشباب ديالنا وحضروا. والمشروع ديالي كان كنت حطيتو، كنت قلب على الدعم وكيفاش غادي نخدمو وما عنديش باش. الحمد لله جات هاد المبادرة، تلاقات معايا، حطيت المشروع وعطيتهم الأوراق ديالي، قبلوني واستفدت معاهم. الحمد لله هاد الساعة بخير، مشروعاتي بخير. كنشكرو جميع الناس اللي ساهموا في هذا المشروع هذا، لا الناس اللي في داخل المغرب ولا الناس اللي خارج المغرب بصفة عامة. واستفدنا من التكوين وكنتمناو الدعم منها، من التكوين باش تكون الدعم في الجامعة في العالم القروي، حيت عندنا المعدات ديال الشباب خاصهم تكون. أنا كنت حطيت المشروع ولكن ما عنديش القدرات، وكنقول الدعم هو المهم. إن 'شاء الله تكون ولو شهرين في العام،
على العالم القروي راه ممكن يتدعموا الشباب بعمل جيد، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا انتم على ما يرام. وتحيه للناس اللي دعمونا، الحمد لله راه جاونا في واحد الوقيته اللي حنا محتاجينهم وبغينا دعم ودعمونا. الحمد لله هاد الساعه راه كنشكروا جميع الناس اللي حضروا ولا الناس اللي دخلوا في هذا المشروع هذا، وكنشكروا منظمه الشفاء. شكرا لكم بزاف، وكنشكر جميع الحاضرين والجميع المساهمين والجميع المفكرين، حيت إلا ما عندناش الفكر ما عندنا والو. أول حاجة نفكروا ونديروا، وكنشكركم بزاف، وكنشكر هذه الجمعية من العروق ديالها إلى الفروع ديالها إن شاء الله، حيت حنا ما عرفناش بزاف باش نعمقوا في المشروع. انا واحد السيد من تيزنتاس، عندي واحد لوبيرج في تيزنتاس، لوبيرج سونسات اوبيرج معروف عالميا. الحمد لله اللي بقينا في الحياه، الحمد لله. معنا الناس، معنا الرجال، معنا السلطات، معنا كل شيء الحمد لله، معنا العالم لا موندانتي معنا الحمد لله الحمد لله. وحنا دابا خرجنا من المحنه، خرجنا من الصعوبات وبدينا بالسهولات ان شاء الله. غادي خطوه بخطوه ان شاء الله باش نكونوا مزيانين ان شاء الله، وغادي جايين الحمد لله جايين في التحسن، حيت رانا قادرين باش نديروا شي حاجه بالكونتاكت بواحد سميتو كيما جاي الزنزان. ما نقدروش نكونوا كل شيء الحياه كيما جاي الزنزان، حيت الزنزان غير بالكونتاكت. وحنا راه خصنا نصبروا ونتبعوا ونديروا استراتيجيه ديال اي حاجه. وكنشكركم ان شاء الله، كنشكركم وانتم الحمد لله راه انتم عارفين علينا وعارفين كل شيء. والحمد لله جاو الناس ديال اللي كشفها، هادو الناس جاو عندنا الحمد لله، وعدونا مشينا معاهم ووعدونا، والحمد لله عطاونا الكونتيرا، دابا خرجنا من الميكا الحمد لله، خارجين من الميكا. اللهم نخرجوا من الميكا ولا نبقاو، حيت عرفتوا منطقه جبليه راه ما يمكنش باش نعيشوا في البلاستيك، حيت الريح حنا كنجيبوا البلاستيك في الصباح كيديها الريح في العشيه، كيمشي كلشي، وخصك ثاني الصباح تجيب ثاني البلاستيك. والله يجزيكم بخير اي واحد في بلاصتو، نتعاونوا كاملين، حيت الناس راه متما رانا ما نديوهاش في، راه كاينين بعض الناس كيديروا في الخرافات وكيديروا في كلشي. راه خصنا مازال شويه ديال الصبر، وخصنا مازال شويه ديال التحسنات، راه باقيين حنا في الطريق، حيت يلاه خرجنا من المحنه، مازالنا راه الناس مازالوا صدومه، يا الناس يلاه كتفكر، يلاه الناس دابا انا براسي يلاه عارفه شنو طرا، انا براسي يلا عرفت شنو طرا ليا، حيت مشى ليا كلشي، مشى البيت ديالي، مشى الدار ديالي، مشاو البهايم ديالي، مشاو ليا اي حاجه مشات، وخرجت الحمد لله. اي حاجه مشات كيفاش راه خرجتي، الا ملي خرجتي بالعقل ديالك راه بخير وعلى خير الحمد لله. ولكن الحمد لله كنطلبوا من الجميع باش يردوا البال لهاد الناس باش يفيقوا، راه الناس راه مهلوكين في عقلهم، مهلوكين في الصحه ديالهم، مهلوكين في كل شيء. راه واخا احنا كاع خرجنا، احنا كاع درنا الكونتيرا، ولكن اشنو غادي نديرو غدا؟ اشنو عندنا؟ اشنو البرنامج اللي عندنا غدا اشنو غادي نديرو؟ راه مازال ما عندناش اشنو غادي نديرو غدا، باش غادي نعيشو غدا. انا عندي 7 الولاد وانا في الكونتيرا، كيفاش؟ راه خصني شي حاجه، نكون شي حاجه فين نعيشو، فين نصورو المعيشه. راه الناس راه باقي في المحنه، والله يجزيكم بخير. اي واحد راه الناس راه باقيه في المحنه، ما نقولوش راه كلشي مسائل. والله يجزيكم بخير، نتعاونوا كاملين، راه الا ما تعاوننا كاملين غادي نتسلكوا كاملين.
راه كاين اللي مهلوك في جيبو، كاين اللي مهلوك علق في العقل ديالو، كاين اللي مهلوك في كلشي، كاين اللي كيشوف ولادو مشاو، كاين اللي كيشوف باه مشى، كاين اللي بقاو عنده ما عندوش راه مشى ليه كلشي، مشى كلشي، راه ما بقى والو، ما بقى عندنا كان عندنا كلشي ولكن مشى كلشي. ودابا الا كنفكر دابا داكشي اللي مشى خصنا نفكروا في اليوم. انا ما زلت كنفكر في البارح مشى غير البارح، ما زلت كنفكر فيه. خصنا نفكر اليوم، حيت الا فكرت في البارح غادي نهبل. الا فكرت العام مشى، هذاك العام اللي مشى، الا كنفكر في داكشي اللي مشى ليا راه ما غادي نهبط. مشى لي واحد 200 مليون ولا 300 مليون 400 مليون وبقى انا عندي وين لا يمكن شي باش يكون شويه ديال اسميتو، حيت كلشي مشى. بقيتي غير بوحدك انت والولاد، قلت ما عندك شيء. احنا كاع خرجنا ودرنا الكيتون خرجنا من الكيتون ودرنا الكونتيرا، ولكن مازال حنا مخصوصين، ولكن كنقولوا الحمد لله خرجنا من المحنه وشويه والله يجازيكم بخير. وكنشكركم، كنشكر هذه الجمعيه كلها كاع اللي ساهم بشي حاجه، واخا بالهضره مزيانه، واخا بشي حاجه ديال فكر، واخا شي حاجه. كنشكركم بزاف، كنشكر اي واحد اللي كاين في شي ميدان ونقوم بالعمل ديالو، حيت حنا هما شعب قوي. حنا واحد الشعب قوي، حيت حنا خرجنا ما عندنا ما ناكلو، شويه صبحت عندنا ماكله، جات لنا ماكله، وشويه جا لينا ما نلبسو، وشويه جا لينا ما باش نتغطاو، وشويه جات لينا الميكا باش شويه. والله يجزيكم بخير اي مغربي خارج المغرب او داخل المغرب او هاد الناس في الدول اوروبا اللي تعاونت معنا، راه كنشكرهم بزاف. كنقول لهم شكرا لكم، شكرا الله من دانتي، وشكرا لكم والله يسفينا. جميل. حديثكم يوسف اسمري من جامعة تيفينتاس في تكنبوت نعوض في مدرسة القروي. يعني قبل ما نهضر على يعني الجامعة الخريفية ديال التخييم ويعني والاستفادة ديالنا من يعني الدورات التدريبية ديال أطر المخيمات ومركز أغلو. بغينا نشكروا في الأول يعني منظمة شفا اللي يعني صراحة كانت شي حاجة يعني إيجابية بالنسبة للمنطقة ديالنا في قرية تاكينبوت، اللي جات لنا بزاف المشاريع نسيق مع أكيد مع يعني الفوجير. يعني شفا جات لنا بزاف في المشروع، خصوصا المشروع ديال تيويزي اللي استخدمنا بزاف ديال الناس في المنطقة، سواء كانت يعني مشاريع تنموية ولا مشاريع يعني دورات تكوينية ولا شي حاجة اللي هي أدبية وفكرية. وبغينا نشكروا يعني الناس ديال الدعم النفسي والاجتماعي اللي كانوا حاضرين معنا في دوار تمسود جامعة تيفينتاس بوجود السيكوفير. شكرا لك بزاف، شكرا للناس اللي بزاف اللي يعني ساهموا في خروج الناس من الازمه ديال الزلزال اللي كانوا عايشين واحد الازمه اللي هي صعيبه بزاف. ثم انه مشروع تيويزي اللي يعني جاب لنا بزاف المشاريع اللي هي تنمويه في المنطقه ديالنا واستفاد منه بزاف ديال الشباب، خصوصا سد حماس وشي ناس من دوار تمسود بالخصوص. ثم ننتقل دابا الحديث عن يعني الاستفاده ديالنا في الدوره التدريبيه ديال اطر المخيمات. يعني فاش مشينا للجامعه الخريفيه وفي هذا الموضوع بغينا نشكروا يعني المديريه الجهويه ديال جهه سوس الحضور ديالهم هنا والناس ديال المركز المسير ديال مركز اغلو. تحيه لكم جميعا، يعني استضفونا وعطاونا وقتهم وعطاونا بزاف ديال الامور في مركز اغلو، بغينا نشكرهم حتى هما. يعني من بعد استفدنا من بعد استفدنا في الجامعه الخريفيه ديال التخييم. يعني جا واحد من المديرين ديال جهه سوس تاع الشباب انه عطينا يعني حتى فين قلت وهذا شيء ايجابي بالنسبه لنا، وان شاء الله تكون شي حاجه يعني يستمر فيها الشباب في هذا المجال ديال التخييم. وبغينا نهضر اصلا على
قبل كاع مورا الزلزال جات واحد الفرصه ديال الاطفال ديال المنطقه تافين قلت خصوصا تيزينتاس. بكل خطوة 10 الحسنات من غير جوج كنرغي على فوق راجل ندرب يا رب هذا اسم الجزائر يا رب هذا اسم خوسة رب تنسى حتى الوالدين نسمو يا رب هذا اسم كهدو التري شمسو لاجل نسمة يرحم ربي التري شمسو باش كيهدو ربي ولا نقلي نبلغ بالوالدين غاتي يرحم ربي الوالدين غاتي يرحم ربي الدراري كلكم أجسني ربي منفعة. On dit Amen, hein. Nicolas, c'est une prière en tout cas bénéficiaire, voilà, par rapport à tout ce que nous avons fait et on dit sur le Ahmad Glancha comme une partenaire de Tadafort aussi. Et donc voilà, تفضل ربيعة. السلام عليكم، سميتني ربيعة رئيسة التعاونية في قلب المستقبل يتابع جماعة من البلاشات في تاودان. أود كذلك أن أشكر إنابيل والشركاء ديالها وجهاز استثمار والاستثمار الفلاحي وجميع اللي شاركوا من البعيد والقريب وشكرا. En tout cas très militants et très résilients. Je sais qu'il y a pas mal de gens en tout cas qui voudraient encore apporter des témoignages. Je le disais, heureusement que nous sommes 16 heures. Avant que je donne juste, et comme ça, en tout cas, je n'oublie pas. Okay, sa fonction, suivi, évaluation, capitalisation, mais en plus, en tout cas, dans ce projet, s'occuper de tout l'aspect communication, de tout l'aspect digitalisation et une grande partie de la recherche-action. Merci beaucoup, Nza, pour tout le boulot que tu as fait. Alors, je passe toujours à le technique, hein, avant que je passe au support. Saïd Mahon, c'est vrai qu'il nous a rejoints, mais sa force, il nous a trouvé, nous, avec une vitesse de TGV, mais il a pu embarquer dans le train et je dois le reconnaître aussi, c'est lui qui a pris la plume. Parce que quand on faisait la proposition pour l'Union européenne, moi j'étais en plein clôture et rencontre interrégionale et c'est Saïd qui a pris la plume en tout cas et là aussi elle a piloté certaines activités, certains grands marchés comme le marché de l'eau et d'autres marchés. C'est Mohamed Hamouch. Il nous a rejoint pour une période très courte, très intense, etc. C'est lui qui représente pour nous la proximité. Il était à Tsalodans et on le fait travailler comme un fou jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 30. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai parlé des techniciens, voilà, présents. Mais nous, les techniciens, on ne peut rien faire sans le support. Voilà, on peut faire les termes d'école, on peut élaborer, mais si le support ne marche pas, alors là, voilà, les choses, en tout cas, le fait qu'on puisse avoir pu réaliser tout ce travail dans les délais, et donc je vais commencer à citer Zakaria Achtla, en tout cas, si je devrais juste, parce que nous travaillons en tandem, en plus lui, il doit veiller au respect des règles, des procédures, etc. Mais au moins la négociation avec lui, il était une personne en tout cas qui a l'écoute, il est orienté solution, et donc, et en plus, il est doté de valeurs d'intégrité insoupçonnables. Lui, il gère les deniers publics mieux que... il gère en tout cas les deniers publics, en tout cas, voilà, c'est pas quand on gère les deniers publics, c'est pas qu'on gère son propre argent. Merci beaucoup en tout cas Zakaria. Voilà, Zakaria, le travail d'invitation. Et oui, c'est vrai que j'ai oublié Tarek, Tarek, j'ai oublié, c'est notre injustice. Et deuxièmement, je n'ai pas un vocabulaire suffisant pour s'exprimer librement sur le sujet que vous avez touché. Nous avons, soyez à l'aise, parlez même en tamazight si vous voulez. Voilà, إذن بداية باسم جمعية سنس للتنمية والبيئة والأعمال الاجتماعية الممثلة لساكنة دوار سنس جماعة ترابية الرجل قيادة تفين إقليم تالودان تقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمنظمة الإنابل على هذا الحفل
الختامي تتويجا لمجموعة من المشاريع التنموية التي أنجزتها، وأخص بالذكر المشروع الذي استفدنا منه وهو تزويد أو يعني تزويد يعني البيئة بمجموعة من الألواح الشمسية التي ستمكننا إن شاء الله من ضخ المياه يعني بدون تكلفة. فباسم الساكنة أتقدم إليكم بجزيل الشكر يعني والتقدير. فلا زلت أتذكر يعني بداية تأسيس جمعيتنا والتي يعني لا يتجاوز عمرها 4 سنوات. فصراحة كانت البداية هي أننا فكرنا في الاشتغال على مجموعة من يعني المشاريع التي يمكنها أن تساهم في تنمية المنطقة، وأخص بالذكر يعني تزويد الدوار بماء صالح للشرب. فكنا صراحة يعني نستفيد من مشروع أنجزته جماعة ترابية الجن في اسم رئيسها السيد المركزي والحاضر معنا ومشكور يعني في هذا الباب. لكن والذي يزود اكثر من 5 دواوين يعني بهذه الماده الحيويه يعني غير كافي مما يسبب في انقطاعات متتاليه يعني للماء. وبهذا فكرنا مليا مع واحد مجموعه من الاعضاء في انشاء مشروع يعني مستقل يزود سائر الدوار بماء صالح للشرب. فاجتهدنا بكل ما اوتينا من قوى وبامكانيات جد يعني بسيطه عن البحث عن الموارد الماليه سواء داخل المغرب او خارجه. ولله الحمد تمكنا في ظرف اقل من 2 سنين يعني من حفر بئر وانشاء يعني استهريج وثم قناه تصل بينهما يعني يتجاوز طولها 1000 كيلومترين، وهذا بفضل واحد مجموعه من المحسنين بالاضافه الى جمعيات يعني مشكوره سواء داخل المغرب او خارجه. لكن لا زال واحد المشكل قائم وهو ضخ المياه. كنا نستعمل يعني القنينات الغازيه، وكما تعلمون يعني التكلفه تكون جد باهظه، قنينتين تقريبا يوميا بالاضافه الى تكلفه يعني العامل الذي ينقلها لمسافه ازيد من كيلومترين بشكل يومي. لكن بعد مجيء يعني منظمه إناب مشكوره يعني ستساهم وبشكل كبير على او في عفوا وفي ضخ يعني هذه الماده الحيويه يعني بكل او بدون تكلفه. فنسال الله العلي القدير ان يتقبل عملكم في صالح اعمالكم، وشكرا جزيلا للجميع. سواء وباسم مؤسسات دور الطالب والطالبه المستفيده من هذا المشروع على إقليم تلمذان، وهي تنميه المؤسسات اللي كما كتعرفوا الدور يعني يرفع عليكم الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات من خلال يعني محاربه الهدر المدرسي وتشجيع الدم دروز. فمؤسسة دور الطالب والطالبة هي مؤسسات تقوم بإيواء واستقبال وإطعام التلاميذ والتلميذات المنحدرين من المناطق البعيدة والنائية والجبلية من أجل استكمال الدراسة الثانوية والإعدادية إلى غير ذلك. فالمؤسسة ديالنا دار الطالب ولاد عيسى كذلك من المؤسسات اللي استفادت من هذا المشروع هذا، يعني مشروع تجهيز المؤسسة. تم تجهيز المؤسسة بجميع المرافق ديالها، المراقد، قاعة الآكل، كذلك التجهيزات المستعملة في المراجعة ديال التلاميذ والتلميذات. كما تم كذلك الاستفادة من شيء آخر اللي هو تقوية القدرات الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات، بحيث أننا استفدنا من مجموعة من التكوين الأساسية. ونحن إلا أن نشكر جزيل الشكر يعني منظمة إنابيل وشركائها المؤسساتيين والمحليين على هذه المجهودات المبذولة. ونتمنى من الله عز وجل أنها ما تكونش غير بديرة أولى، بل بغينا أنها تكون استمرارية، لأن هذه المؤسسات هي في حاجة أماسة لمثل هذه المبادرات. وكذلك لا تفوتني الفرصة أنني نشكر شي أشخاص اللي هما يعني ساهموا معنا بزاف في إنجاح هذا المشروع، يعني على رأسهم السي زكريا ختلا والسي محمد هموش الفريق التقني المواكب لنا في هذا المشروع، وكذلك جميع المتذكرين، ولا سيما السيد رئيس جامعة ولاد عيسى الحاج عمر بسيط اللي هو دائما يعني كيكون سند لنا في مثل هذه جميع هذه المشاريع هذه. وشكرا لكم جميعا الى يعني باقي ان شاء الله المشاهد المقبله، وشكرا لكم. السلام عليكم.
vous disiez tout à l'heure, voilà, sur le tas de C'est bien ça, donc il y a un mot de clôture, j'arrive au niveau du mot de clôture. Donc j'ai souligné ici, je me nomme Salim Ortin, je suis à la division des collectivités locales au niveau de la province d'Alden. C'est vrai que l'Arjahman, c'était le point focal, c'était ici Mahmed Aranda, c'est le chef des missions économiques. Il y a une mission en France, c'est toujours dans une thématique de migration, donc avec notre association Migration et Développement. C'est ça le point fort aussi au niveau de la province d'Alden, qui est ouvert à toutes les actions, à tous les apports des ONG internationales, toutes les actions qui sont menées au niveau de la province. Je crois les mots-clés que j'ai retenus durant cette journée-là et cette clôture, le mot Tiwizi, c'est vraiment c'était un mot qui a été vraiment verbal. C'est un programme qui a été lancé au niveau de la province, qui a été relancé parce que c'était une histoire. On l'a relancé au niveau de la province pour vivre cette histoire-là de Tiwizi. C'est tout simplement la solidarité. Et c'est le sens même de cette intervention. Et comme vous l'avez dit, il y a manqué, c'est catastrophe, mais il faut la transformer, comme vous l'avez bien dit, en opportunité. Alhamdoulilah, maintenant, avec Sa Majesté, il y a un grand programme qui a été lancé. L'institution de l'ADA, il est là. Il a déjà lancé le programme de l'année 2025. C'est vrai, c'est des choses, mais on s'attend bien sûr l'année 2026 et les 4 années futures. Il y a le message que vous avez bien dit. Il faut impliquer tout le monde. Donc, les collectivités territoriales, elles sont là, avec nous, des 22 communes qui sont ciblées. Bien sûr, les sociétés civiles, la société civile, bien sûr, mais dans les grands de l'État pour avec les départements déconcentrés, pour avoir une vision intégrée et des actions qui sont ciblées, qui vont répondre, bien sûr. On a dit déjà avec les actions qui sont menées là. Les diagnostics qui étaient élaborés, bien sûr, il y a des choses qui sont générales au niveau du royaume, il y a des manques qui sont vraiment manques. L'exemple d'octobre, tout ce qui est social, tout ce qui est psycho, vraiment, on a un manque à gagner. Alhamdoulilah, avec l'institution de la région là, c'est vraiment au niveau de la région qu'on a des programmes maintenant qu'on lance avec les gages, qu'on essaie de lancer des grands programmes. J'ai noté avec Namen que vous avez fait un jour, la matinée, un bilan de toute cette action-là avec INAVET. J'aimerais bien qu'on aurait l'institution pour la discuter au niveau de la province avec M. le gouverneur, avec tous les départements déconcentrés, pour avoir ce qui est bien fait, ce qui peut être amélioré, dépenser des idées à réfléchir et à approfondir pour les 5 années de l'air qui vont accompagner ce programme-là et ce grand chantier de Sa Majesté. Mon action, j'étais intervenu, même si c'était Mahmoud Arjati, j'étais intervenu avec Saïd, donc l'axe renforcement des capacités, c'est l'intervention pour les formations que les élus et les directeurs des services des communes ont pu bénéficier. Donc ces modules qui ont été ciblés, et c'est important parce que il avait les liens, il va venir, mais ce qui reste sur le terrain, ce sont les citoyens, ce sont les élus, ce sont les fonctionnaires des communes. Donc vous l'avez bien dit que les gens, je crois, j'aimerais bien qu'ils aient été outillés pour avoir la force pour plaidoyer et donner des idées aussi, à intervenir lorsqu'on aura à proposer des projets pour le territoire et renforcer tout ce qu'on a besoin, bien sûr. C'est vraiment très, le problème de Taroudant, c'est le stress terrible, mais c'est le Maroc et c'est le monde entier. Donc, ce sont des politiques maintenant, les politiques mondiales ont changé maintenant, on a avec les stations de dessami maintenant, ce sont des projets qu'on ne pense pas il y a des années, 20 années auparavant. Avec toutes ces crises-là, ils ont fait naître des idées et des actions et des budgets. Donc pour finir, je remercie bien sûr l'Union européenne, à travers bien sûr la Wilaya, tous les éléments qui ont travaillé sur le terrain. Et j'aime bien écouter tout, à chaque fois que je suis là, c'est la chaleur humaine que je trouve chez les éléments qui travaillent avec ces ONG. Là où il y a chaleur humaine,
on peut avoir un résultat positif sur le terrain. Merci à tout le monde et à bientôt. Je vous demande encore un peu de patience, mais je vous le disais, voilà, nous sommes dans les temps. Monsieur le directeur, monsieur le directeur général de la région, monsieur le représentant d'Ouvali, monsieur le représentant du gouverneur de Tarandan, monsieur le représentant de l'ADS, équipe complète de l'ENAB au Maroc, et notamment Serre Parnin, et toute l'équipe, bien sûr, les représentants de la jeunesse et sport, de l'entraide nationale, mes collègues les présidents des comités territoriaux, les représentants de la société civile et tous les journalistes, bien sûr. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Je suis très heureux pour nous tous là ensemble pour la culture de ce projet intéressant. Il s'agit du projet d'ENAB. C'est vrai que je n'ai pas bénéficié du projet à son départ, mais j'ai bénéficié du projet Porte 16. Tout d'abord, je suis président de la commune territoriale d'intelligence. Il s'agit d'une commune de 288 km au nord-ouest de Taroudant, au nord-ouest de 50 Doha, de 288 km, dont 60% de la montagne et 40% de la ville. Ma commune est parmi les communes qui ont été sinistrées au moment du séisme de 8-9-2023. Dans ma commune, il y a 850 bénéficiaires du tremblement de terre, c'est-à-dire qui ont été touchés selon le recensement actuel. Peut-être il y en aura d'autres, peut-être c'est la fin de la liste. De toute façon, on est aujourd'hui dans un moment à l'aise, c'est parce que je viens de signer presque 61% des permis d'habitat qui ont rejoint leur maison, leur nouvelle maison. Alors, une chose très importante, je vais parler uniquement d'ENAB. ENAB, elle est parmi les instituts qui peuvent respecter les trois piliers du développement, c'est-à-dire la faisabilité, la durabilité, l'opportunité. Et il a réalisé chez nous des projets d'énergie solaire et de formation, par exemple, et d'Alphalic. Alors, ce sont des projets très importants qui ont touché directement les gens sinistrés de séisme. Au nom du président des collectivités locales, je tiens à remercier le directeur et toute l'équipe d'ENAB et tous les partenaires qui ont participé de près et de loin, qu'on soit aujourd'hui dans ce climat à l'aise et qu'on est avancé. Et en ce qui concerne les constructions du séisme, malgré qu'on a passé des moments très durs, c'est grâce à la synergie des efforts et sous les instructions du gouverneur de la province de Taroudant et le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'on s'est avancé dans ce domaine du séisme de l'Haouዝ. Sa Majesté a mis devant lui l'idée qu'il y a son prédécesseur Mohamed V, si le destin a décidé la déconstruction, l'autre fois il a dit d'Agadir, sa reconstruction dépend de notre foi et de notre volonté également. La reconstruction de nos communes dépendra de notre volonté et de notre foi. Shukran jazilan. Monsieur le représentant de la province, du gouverneur de la province de Taroudant, monsieur les élus, monsieur les présidents de la société civile, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, je veux, en nom
le premier khalifa du président de la commune rurale de Tafine-Goult, Wafo Abdelkrim. Je vous remercie infiniment du soutien et d'assistance que vous portez à la commune de Tafine-Goult, à la population de la commune de Tafine-Goult. En l'occurrence, Dar Talida, le foyer féminin, la coopérative d'Okhirin, et en plus des soutiens individuels, des projets individuels des populations locales. Vous savez que la commune de Tafine-Goult a subi des dégâts très importants humains et matériels, et que des efforts ont été portés par le gouverneur de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en l'occurrence monsieur le gouverneur de la province de Taroudant et ses collègues. Nous vous remercions à l'occasion, nous vous remercions monsieur le gouverneur de ces efforts, et nous remercions infiniment les équipes, particulièrement M. Abdelrahman, M. Mohamed et Nizha et toute l'équipe de l'ENABEL, de tous les efforts qu'ils ont portés à notre commune. Et je vous dis, M. Abdelrahman, que nous sommes prêts à travailler conjointement avec vous en ce qui concerne les projets que vous allez porter à la commune de Tafine-Goult, et nous sommes très heureux de travailler avec vous. Merci bien, vous êtes très gentils, je vous remercie infiniment. Si vous